अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त शाहजेब भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। साइबर क्राइम के रडार पर इस वक्त बड़े बड़े टिकटॉकर्स आ चुके हैं जिन्होंने अरबों रुपए कमाए, वो भी एक छोटी सी सोशल ऐप टिकटॉक से। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये लोग जीरो से हीरो कैसे बन गए और करोड़ों रुपए कैसे कमा लिए? इस वक्त एफआईए ने अपनी तहकीकात का जो सिलसिला है, जो दायरा कार है, उसको वसी कर दिया है। आपको ये भी मालूम होगा कि मारूफ टिकटॉकर डक्की भाई वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। रजब भट्ट के भी मुतअद्दिद मुकदमात जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं, जिनकी जारी है इंक्वायरी। जबकि ये भी बताऊं कि रजब भट्ट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन डक्की भाई और रजब भट्ट के अलावा बहुत से ऐसे टिकटॉकर्स भी हैं जो कि अब एफआईए के रडार पर हैं। आखिर ये टिकटॉकर्स एफआईए के रडार पर कैसे आए, जब ये इंकशाफ होने लगे कि ये टिकटॉकर्स मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घनौने जुर्म में भी मुलविस हैं और इन ही टिकटॉकर्स के जरिए मुल्क का अरबों रुपया बैरून मुल्क जा चुका है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ कि ये टिकटॉकर्स छोटी छोटी सोशल ऐप्स के जरिए अरबों रुपए इन लोगों ने कैसे कमाए, कैसे ये घनौना जुर्म करते थे और वो कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते थे, वो कौन सी ऐसी जो मनी लॉन्ड्रिंग जिसके जरिए आसानी की जाती थी और ये जीरो से हीरो बन गए और जो झुग्गियों के अंदर रहते थे उन्होंने अपने पैलेस बना लिए। ये बात भी आप जानते होंगे कि कुछ ही दिन पहले मुल्क के अंदर ऑपरेशन ग्रे शुरू हुआ। ये ऑपरेशन ग्रे वो ऑपरेशन ग्रे था जो कि कॉल सेंटर्स के खिलाफ शुरू किया गया, जिन्होंने लाखों डॉलर्स नहीं बल्कि मिलियन डॉलर्स अमरीकियों के लूटे और उसको वो कार्डिंग के जरिए लूटते थे। और ये कार्डिंग जो की जाती थी वो यही टिकटॉकर्स के पास आती थी, जिसके जरिए ये गिफ्टिंग करते थे और गिफ्टिंग करने के बाद उस मनी को ग्रैब करते थे और ग्रैब करने के बाद ये अरबों रुपए कमा कर अमीर हो जाते थे। ये तमाम तर इंकशाफात जो हैं वो एफआईए की टीम की तरफ से किए गए हैं और इस ऑपरेशन ग्रे के बाद जब ये शुरू हुआ तो बहुत से ऐसे इंकशाफात भी हुए जिसमें यही टिकटॉकर्स मुलविस पाए जाते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कार्डिंग क्या है। उस हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कार्डिंग करते कैसे हैं और ये किन के साथ कौन लोग करते थे। ऑपरेशन ग्रे में कॉल सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई। ये वो कॉल सेंटर्स थे जो कि मुख्तलिफ कंपेन्स का बहाना लेकर अमरीकियों को फ़ोन कॉल किया करते थे और उनसे धोखे से उनके कार्ड के नंबर ले लिया करते थे। अब ये बिल्कुल इसी तरह था कि जैसे आपका कार्ड का नंबर और उसका सीवीसी नंबर जो है वो आप किसी को प्रोवाइड कर दें, वो एटीएम कार्ड का सीवीसी नंबर कहीं पे भी इस्तेमाल करके जो है वो आपके अकाउंट के अंदर मौजूद जितना भी आपका पैसा है वो लूट सकता है। जब ये तमाम तर डिटेल्स ये ले लिया करते थे तो फिर उसके बाद इसको मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर पुट की इनपुट डाली जाती थी और उस इनपुट के ज़रिए ये वहाँ से परचेजिंग किया करते थे मुख्तलिफ गिफ्ट्स की, और उन गिफ्ट्स को बैरून मुल्क से यहाँ पे इन ही टिकटॉकर्स को दिया जाता था और ये इस तरीके से पैसा कमाने में मुलविस पाए गए। इस ज़रिए से ना सिर्फ मुल्क के अंदर काला धन आया बल्कि बहुत सा मुल्क का जो पैसा था, करोड़ों अरबों रुपया, वो भी बैरून मुल्क चला गया। जब ऑपरेशन ग्रे शुरू हुआ तो एफआईए के तहकीकात के अंदर बहुत से मामलात खुलकर सामने आए कि ये आखिर गिफ्टिंग होती कैसे है और कैसे की जाती है। अगर आपने कभी कॉल सेंटर्स को विजिट किया हो तो आप वहां पे देखेंगे कि दर्जनों बच्चियां और बच्चे बैठकर बैरून मुल्क एक डायलर के जरिए कॉल कर रहे होते हैं और वो जब कॉल करते हैं तो अपने आप को यही जाहिर करते हैं कि वो भी कोई पीटर या न्यूयॉर्क की जूली है जो कि वहाँ पे बैठ के किसी कंपनी से उनको कॉल कर रही है और उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाह रही है, उनको कोई प्रॉफिट देना चाह रही है किसी एनर्जी की कैंपेन पे, या वो किसी बैंक कैंपेन के ज़रिए उसको कॉल करती है उन मासूम शहरियों को, और वहाँ से इसी बहाने से उनसे उनके जो सीवीसी नंबर और जो मोबाइल के जो एटीएम कार्ड नंबर है वो मसूल कर लेते हैं। जब ये एटीएम कार्ड नंबर मसूल कर लिए जाते हैं तो उसके बाद इन्हीं कार्ड्स के नंबर को मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ से ये गिफ्ट परचेज किए जाते हैं, ये पैसा जो है वहाँ से ग्रैब किया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इन मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत सी ऐसी सोशल ऐप्स भी मौजूद हैं जो कि
یہ تمام تر پیسہ اپنے پاس سیکیور رکھتی ہیں، اور سیکیور رکھنے کے بعد جو ہے وہ ان کی ٹرانزیکشنز بھی آپس میں کر سکتے ہیں، یعنی ایک ایسے بینک اکاؤنٹس جن کا وجود ویسے تو کہیں پہ نہیں ہے فزیکلی، لیکن وہ ایک ایپلیکیشن کے طور پہ موجود ہے جہاں پہ لوگوں کی کالا دھن، لوگوں کا جو ہے وہ کروڑوں روپے کا پڑا ہوا ہے، اور وہ آپس میں اس کی ٹرانزیکشن بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی کالے دھن کے ذریعے یہ گفٹ پرچیز کیے جاتے تھے اور ایک دوسرے کو شیئر کیے جاتے تھے کہ یہ بھی کسی کو نہ لگے کہ یہ اس کی قیمت کیا ہے اس گفٹ کی۔ وہ گفٹ کو جب گریب کر لیا جاتا تھا تو انہی گفٹ کے ذریعے کروڑوں اربوں روپے ملک کے اندر غیر قانونی طریقے سے آتے تھے اور جاتے تھے۔ انہی تمام تر انکشافات کے بعد ایف آئی اے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان تمام تر ٹک ٹاکرز کے خلاف جو ہے ان کے خلاف انکوائری اور ان کی انویسٹیگیشن کا جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کر دیا گیا ہے، جس کی زد میں پہلا کیس سامنے آیا جس کا نام ڈکی بھائی ہے۔ ڈکی بھائی جب لاہور ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ ہوتے ہیں تو سائبر کرائم سیل کی جانب سے کارروائی کی جاتی ہے اور فوری طور پہ ڈکی بھائی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ جو انکوائری ابتدائی طور پہ شروع ہوئی اس کے اندر ڈکی بھائی کے اوپر یہ الزام ہے کہ ڈکی بھائی جو جوئے کی آن لائن ایپلیکیشن، ڈیجیٹل جوئے کی جو ایپلیکیشنز تھی ان کی پروموشن کیا کرتے تھے۔ اب بہت سے ٹک ٹاکرز کو اس حوالے سے مافیا کی طرف سے کال کی گئی، اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ کسی طریقے سے جوئے کی ایپلیکیشن کی ایڈورٹیزمنٹ کریں۔ جن ٹک ٹاکرز کے ملین ویوز آتے ہیں، ملین سبسکرائبرز ہیں، انہی ٹک ٹاکرز اگر وہ کسی ایک ایپلیکیشن کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں تو اس کی ریچ اس حد تک زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ایپلیکیشن مافیا کروڑوں روپے بھی لگاتا ہے تو پھر بھی اس کو وہ سستے میں پڑتا ہے۔ ان تمام تر ٹک ٹاکرز کو جب اپروچ کیا جاتا تھا، بہت سے لوگ اس بات پہ مان جاتے تھے، تو پھر کچھ لوگ یہ بھی سوچتے تھے کہ اگر آندہ ہے تو آن دے جو، اور پیسہ اس طریقے سے کمایا گیا۔ جنہوں نے منع کیا ان کو بڑی بڑی لالچیں بھی دی جاتی ہیں، اور جب یہ جوئے کی ایپلیکیشنز کی ایڈورٹیزمنٹ کر دی جاتی ہے، یہی غلطی جو ہے وہ ٹک ٹاکر ڈکی بھائی نے بھی کی، جس کی زد میں وہ آج آ چکے ہیں۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق بہت سے ایسے مزید ٹک ٹاکرز کے خلاف کارروائی شروع مزید کی جائے گی، اور ان تمام تر ٹک ٹاکرز کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے گا کہ یہ کس طریقے سے ملوث پائے گئے اور کس طریقے سے یہ پیسہ بیرون ملک سے ملک کے اندر لے کر آتے تھے اور غیر قانونی طریقے سے یہاں سے باہر بھیجا کرتے تھے۔ آنے والی ویڈیو میں مزید انکشافات کروں گا، مزید آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ سے آگاہ کروں گا۔ اپنے میزبان شاہ زیب بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔